Sakera Rakora tengah Sakera Pak Sakera penting Madura setia tantretan nak kanak kapi sengko atungengah sitong tungeng iya tungengah Pak Sakera ria asal mulana dari Tisah Sanyama Tanah Merah Kampung Anyama Kampung Pungur iya kampung orang tani ki ngodana Pak Sakera jeria bule lakar apolongan moso pengsana orang belater. Saya maksud orang belater ya, orang sepelak. Biasanya pelak main pencak, pelak elmona, pelak kanuragan, benda dan sebagainya. Selain jadi ya Pak Sakera aja lebur. Dak sitong budaya, sitong seni sebagai Madura, saya nyamai selabatan. Lama lajang kadang ajar dungkejunan, dak panjak nang selabatan jadi. Pokong mulai ki ngodak Pak Sakera aja lakar lebur apolong moso orang belateran. Tapi mas kejeri kan terjadi ya Pak Sakera aja ki paku neku. Dak sitong filsafat Madura saya nyamai pupa bapu kuru ratok. Empat jeria sekatu hormati. Orang Madura andi sitong tekad saya nyamai pupa bapu kuru ratok baburu kena orang kona. Pupa bapu emak bimbo aja kau tu hormati. Lolenja orang tua si kedua dia kau tu hormati. Guru kota kiai orang setahu ngajari dah abang je kau tu hormati. Lo ngeneng korang ngajar dak guru, lo ngeneng korang ajar dak kiai nak. Sedih budi dak ratong dak pemerintah. Orang Madura ni mendak ratong dak orang senyapan pemerintah ni ongku ngateti ngormat lo macam-macam. Jadi ya filsafat orang Madura pupa bepu kuru ratong si pakun eteku masuk Pak Sakera maski abang aja orang sebelater salah nanti besang Pak Sakera jadi ya alalana dak kenangan lain kangku nyari lakok iya entar dak situng pabrik gula neng pengel pesuruhan je ya kangku ngoli neng disengoli kana Pak Sakera aja ngoli sarana abang cucur bengalan moso kapal pabrik jadi ya orang belum tu pas abangnya peti mandor sarana peti mandor keluarganya sebagai Madura sambip dak pengel sebine Sakera aja di bina dua kena setua nyaman aja ginten siapa kena ginten sekasor kia masuk sebut Bo Sakera bina sengodan nyamana Marlena mas kesemadung antara ginten masuk Marlena aja akor lo tahu atau karan lama lah mon Sakera aja kikir dek Marlena moso Bu Sakera moso ginten laki aja panglo kok kikiran dek bini pirapa orang tujuan kikiran dek bini aja ya rezeki aja lo buat
Selain nyambi bini sedua, sakera aja nyambi penakana dari bini setua saya nyama bruden. Ya, tapi neng pengel sakera aja tati mandor neng pabrik gula bini saya nyama Ginten, saya nyama Marlena, moso bruden akompol neng situm Roma. Akan terasa kejarita aking kok kela sekera aja orang bengalan cucur apilah da orang kene ya maske sapa apa maske kepala nah mun ala kode taatil nyake da kaum kene epillah moso sakera ya serta tujuan apilah orang ya tante na cakantene bode se seneng dek sakera bode se baci ya sebaci je tantona lakong baik kau baik dak belentang cak sakera aja ya tujuan nyala nyaman TV dalam ngatur dalam amandori dak babaena akhirnya serang sakera aja ya laku kiri moso kepala na seorang belente ya pekela bakna ya pas kepala dia lalu bisa nahan pekela kepala na moso pak sakera aja reng belente pas pate ya mati kana serang mati orang dibunuh sakera aja pas Yokom neng penjara. Serena Yokom neng Roma na seneng eneng neng Roma sakera aja karelo teloan Ginten atau sakera Marlena bi bruden. Waktu sakera aja dalam okoman brudenya kal pokal kana. Jangan cada piping. Jangan cada Ginten. Ya tesar Ginten ala kala orangnya ki ngode. Jangan ca lanceng ende. Ya. Tujuan neng wak dua. Kok lebur-leburan dapat. Orang kedua aja. Bruden moso Marlena. Cakancana sakera seseneng dak sakera ya tantu na baci dak kelaku na bruding jadi salah lama ceding yokom biningo dona eca anca ke bayi ginda akhirnya pada orang abela dak sakera cak biningo dona dia bule buran moso bruden ngeding kapor kantor jeria sakera aja lah pekelok ni ngampet airnya buru dari penjara aja dah buru malam terus entar de Romana bu sakera moso Marlena aja kependeran etemo buru de nyine pantai dunga polong moso piping Marlena aja lo nya banyak otak sakera aja ya panyari are buru de nya etabong etata patek dimaki penakan TV mula kala sala ya pate so sakera ya matek Marlena na buru tako pate kia mulai jeria hajone keding moso kaum kompene cok sakera aja buru dari penjara sare sakera buru do tengah alas sapon orang nyare Arya mesti palang. Tepapak moso sakera mesti pate moso sakera. Lah kasuro man kaman. Setia sakera aja. Akhirnya belum tujuh nyari akal. Sakera aja di kancah dua sitong kuruk. Sakera aja bisa apes mon kancan sekedua aja semeke. Akhirnya laban ecok kocok. Sakera aja kancen sedua dia neng kenengan pantang kenengan sekerang ram dia pandang ke Selabaten
tapuan pemongi tapu mung nang ko tanda atam thong apa kana ya bode tanda atam thong kancana sakera sedua aja sahabat sekilo aja norok bode ngeding mo ngina tapuan ngaki ngodi sakera pas turun dari gunung turun nang biarin masih lebur ngaki ngodi nang ko papak masuk kancana sekedua kama sakera ko toro atam thong ki ya sabe areng mana tangtang cak naku are sabe kotoro de oreng yut wis pedang lada pada kena selabatan pancak nek binengnya datang lakalaratin sekarang ro atangtang begitu tangtang ekepong moso komperni moso belenteng ekepong ekempuli pas rekep teku tembak lo bisa sebab sekira teku pelon lo medes are keman lo medes sekira teku pekot pahe buang do curang sidolem itu lo pate ke ngebuang do curang ke dalam samarin buang jadi kana antretan sekira pas ada kabar poli ngarah mati nang dalam curang. Tapi sebelum buang dalam curang sekira ya air. Kayak mengaireng orang kapi. Ya, kayak ngai. Mas ke sekira deki ria mateng. Serna kayak ngai tangoca. Rakorang tengah sakera. Sakera penting amatura. Penting setelah mateng. Tapi budung penting sapila negara. Bekal banyak deki ibu dia. Jadi kana ya cerita Pak sekira sebiasa elaku aki neng kesenian ludruk coba temoran. Langkung